I missed out. No, no, anything, nothing. I want to tell you one thing. Somebody might be um, religiously opening the Bible कोणूय म्हणटा सदां काल पवित्र पुस्तक म्हणटा उदकें गुत्ता आसतलो and showing you, look here, it's written, God is saying, I will take over the generation, your curse will come for 7 generations. It's there. बायबल उदको करून म्हणटा कोणूय तुका दाखयतलो तुजे शिराप जे आहात ते Seven 7 पिणकेक ते तुजे शिराप हांव वत्तलो देव म्हणटा It's there in the Old Testament. आदल्या करारांत आहा And a person takes that word because it's given a message from the man of God. आनी देवाच्या मनशान म्हणटा हें म्हाका सांगलें तेका लागून देवाचो Open the Bible, पवित्र पुस्तक म्हणटा आपल्याक दाखयलें पवित्र पुस्तकार आसा and it is written there. आनी तुवें आसा So now, after receiving this word, I have changed my mind to not only I'm cursed, my 7 generations are cursed. सो जेन्ना हांवें देवाच्या मनशान एका दाखयल्लें कावन्सिलिंगाक येयल्ले कडेन पळय हिंगा देवान बरयल्लें आहा तुजे शिराप हांव 7 पिणकेक दितलो तुका लागून अशें म्हूण बरयल्लें आहा आतां तो कितें कोत्ता वयता तेन्ना म्हाका न्हू आनी 7 पिणकेक हें म्हगे शिराप ट्रान्सफर जाता Now that was before Jesus could pay the price for your 7 generation. जेजू हें केन्ना आसलें जेजून आमचें फारीकपण भोगचे आदीं हें आसलें चलतालो कायदो Now Jesus has paid the price for your all eternity generation. There's no curse. आतां जेजून So when you are in counseling and somebody is showing you the Old Testament, which is passed away, which is a shadow, and Jesus has finished it by obeying the law for you and me, now through him has been opened the grace of God, where Galatians 3:13 says, Jesus has redeemed me. Jesus has ransomed me. Jesus had paid the price for every curse of mine. For he himself became a curse in my place, so that I'm no longer under curse, but I'm under Abraham's blessing. Now when you have this word and you change your mindset and you renew your mind and you believe it and you begin to act on it, you will see every curse from your life has been destroyed. So be careful, be careful. I want to tell you, many people's life has been destroyed by men of God because they themselves were ignorant, they themselves did not know it, and they have taught others the same, and they have destroyed their whole future. That's why it's very important when somebody is showing you the Old Testament, ask that person, what does God say about this in the New Testament? जायत्या जाणांनी देवाच्याच मनीसचे म्हणून वावर They have not done it purposely. They themselves have been ignorant. नोकडो जावन देवाचो गूट देवाच्या मोगाचो गूट जो नवो करारांत देवान दारवटो उक्तो केलो आनी आपली कुरपा दिल्या तो कुरपेचो गूट जांकां मेवंक ना तेच म्हणटा आपुणूय नोकडोत आनी दुसऱ्यांकूय म्हणटा पाड हितूंत पाडबूद दितात आनी तेंचें जिवीत म्हणटा त्रासांत घालतात ताका लागून म्हणटा कोणूय तर तुका आदल्या करारांतली भासावणी दिली जी देवाच्या मोगा प्रमाणे ना कित्याक थोड्यो भासावण्यो आहात ती जेरमाया 29:11 म्हणटा हांव तुका तुजो फुडार एकदम बरो आहा आहात थोडे पूण जे थिंगा जे शिरापाचें आहा जें देवाच्या रागाचें आहा तें दाखयता तेन्ना देवान हें मुदार केलां फुडाराक म्हणटा तें दाखय म्हाका देवान जेजू उदेशी नव्या करारांत कितें केलां तें दाखय You got a house, म्हाका म्हजेशी घर आसा and you are the owner of the house, and you got a document. आनी म्हजेशी घराचे डॉक्युमेंट आसात You sold the house to me. हांवें घर म्हजें ताका विकलें So I got a new document. सो नवो डॉक्युमेंट आसा तो तेज्या नांवार आसा Now whose house it is? His or mine? आतां कोणाचें घर हें म्हजें उत्ता काय तेजें जाता He has got a document. He has got a document, म्हजेशी and I've got a document. But I've got a document of the later date. पयलो आदलो डॉक्युमेंट म्हजेशी आहा म्हज्या नांवार पूण नवो डॉक्युमेंट केला तो आतां तेणें घर घेतला तो डॉक्युमेंट तेज्या नांवाचेर जाला पूण So म्हजेशी आदलो डॉक्युमेंट आसा Whose document is executed? तर कोणाच्या डॉक्युमेंटाक वालोर आसा The new one. The new one. The same it is, God had made a covenant. Why did he make a covenant? He made a covenant only to show people that none of us can ever obey the law. None of us can ever obey the law. He wanted to show people that a man cannot save himself. He needs a savior to come and save him.
man is so much in a miserable state, and that's why he needs a savior, and the savior is Jesus Christ. And when the savior came and did all that for us, he says, I make a new covenant with you, and I seal it with my blood, that this, all that you now receive, is by grace of God and by the love of God. Hallelujah. Hallelujah. सो देवान म्हणटा एक कोरार स्थापलो आनी हो कोरार कसलो स्थापलो आपल्या रोगतान स्थापलो आपल्या मोगान स्थापलो कित्याक देवाक कळोन आयलें कायद्या उदेशी मनशाक सोडवण मेवची ना सोडवण मेवपाक एक सोडवणदार जायो तेका लागून तेणें कोरार केलो देवा सोबे आनी मनशा सोबे Hallelujah. हेका म्हणटात आदलो कोरार आनी नवो कोरार मोगाचो कोरार. Okay, now open to Romans 8 verse 1. Let us see what the Lord has to say. Romans 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. म्हणटोच जेजू क्रिस्ता सोबे आसात रिगून आसात तांकां आतां कसलेंच खासीचें फॉर्मोण ना कित्याक जेजू क्रिस्ता वरवीं जिवीत दिता त्या आत्म्याचे सुमूर्तीन पातकाचे आनी मोरणाचे सुमूर्तींतली तुमकां निवारल्यांत. You know, your translation has Yeah. cut off that, who walk not after the flesh, ताका लागून पातकाच्या सैमान चलो नाकात but after the Spirit. पूण आत्म्यान चलात. Praise the Lord. Now, I know about in Bombay, there is a municipality which, you know, when the building looks to be little old and the building looks that the strength of the building is gone, the municipality comes and says that this building has to be destroyed before it collapses and there are accidents. मुंबय म्हणटा एक हे म्युनिसिपालिटी आहा तेंचेशी म्हणटा एक कायदो आहा चोरी तर तेणी पडयलें एक बिल्डींग हें मोडपाचें येयलां जाल्यार Especially the housing board, if you know the housing boards, they were built long time back, so those buildings were totally destroyed. And new buildings were built on that. हावजिंग बोर्डाचेच म्हणटा तेंची पयलीं घरां बांदलोलीं तीच म्हणटा तेतूंक म्हणटा एक कायदो आहा जोरी तर तांकां दिसलें हें After so many years, अमक्या वर्सांनी तें हें जालें they जाल्यार ती मोडून परतून नव्यान बांदतात. so what they are saying is they are condemning that building. सो म्हणजे कितें मोडप म्हणल्यार तें नाकारतात तें बिल्डींग आसा तें तेजेर That फॉर्मोण this मारतात building is useless. फॉर्मोण मारता की हें घर कोंताक येना रावपाक Are you त्या understanding? घराचेर निषेध मारतात. In the same way, before we could receive Jesus and be born again in our life, we were condemned because we were useless to the kingdom of God or the kingdom of light, because we were the slaves of Satan and we were used by Satan to spread his kingdom. Sorry. I'll come back again. Before we receive Jesus as our Lord, God and Savior, सो आमी जेजू क्रिस्ताक आमचो सोमी आनी धोनी मानचे आदीं we were आमी slaves of Satan. देवचाराचे गुलाम आसले. Every person born in this world is born in slavery of Satan. जो कोण मनीस जल्मला ह्या संवसारांत तो देवचाराचो गुलाम जाल्लो. How? Because the first father, Adam, was a slave of Satan कित्याक because of his disobedience. कित्याक आदावान देवाचें उतर मोडून तो आपूण देवचाराचो गुलाम जालो. And because of that slavery, we are useless in the kingdom of God, because we are now operating in the kingdom of darkness. आनी ताका लागून आमी जी ताचे उदेशी जल्माक आयलीं ती आमी देवचाराची गुलाम कशी जालीं. But look at this word, what does it say? पूण पळयात ही भासावणी कितें म्हणटा ती. There is therefore now no condemnation. म्हणटोच जेजू क्रिस्ता सोबे आसात तांकां आनी कास्तीचें फॉर्मोण ना. There's no more condemnation. आनीक तेंचेर निषेध कोण मातसो ना पातकी म्हूण. They are no longer good
for nothing. They are no longer useless. तांकां कोणूच म्हणचो ना च्या हेंचे कांय उपाय ना हेंचे कांय बरें जावचें ना कोण Because म्हणचो these ना have been grafted into Jesus and now they receive the empowerment and the life of Jesus. कित्याक ही मनशां जेजूशी सवें रिगून आसात आनी जेजूचे पदवेन ती बोल्लोली आसात. Hallelujah. Hallelujah. Now very important. Now very important. Look at this, very important. We have read only half the sentence. Look at the next part of the sentence. Who are these people who are in Christ Jesus? कोण ती मनशां जी क्रिस्तांत रिगून आसात ती? The word of God says they are the ones who do not walk in the flesh. ही कोण रिगून आसात ती जी कोण सोयंबाच्या वंदावण्यांक पातक्याक लबदोन नात ती. Now when you say flesh, it quickly jumps to sin. जेन्ना आमी कुडीच्या वंदावण्यांक म्हणटात तेन्ना आमी रोखडेंच चिंततात पातोक म्हूण. Hallelujah. It is your natural human ability. कुडीचे वंदावण्यो म्हटल्यार Your natural human ability. आमच्यो सोयंबीक जे आमी सोयंबाच्यो सुवयो आसात त्यो. Hallelujah. And this natural human ability we have received from Adam, which is a fallen nature of man. आनी ह्यो सुवयो कश्यो येयल्ल्यो आसात त्या आदावा उदेशी जो आदावान देवाचे हुकूम मोडलो ताचे उदेशी ह्यो आमच्या वायट सुवयो देवाचे उतर मोडपाच्यो सुवयो तयार जाल्ल्यो So आसात. here is God saying, you can walk in the flesh and you can walk in the spirit. सो हिंगा देवाचें उतर आमकां अशें म्हणटा तुज्यान दोन वाटेनी दोन रस्त्यांनी चलोंक जाता. एक म्हणटा देवाच्या सोयंबाचे सुवये उदेशी आनी एक म्हणल्यार देवाच्या पवित्र आत्म्या उदेशी. What is walking in the spirit? आत्म्यान देवाच्या आत्म्याच्या आदारान चलप म्हणल्यार कितें? Walking in the spirit means a person who has renewed his mind and set his mind to agree to God's word. देवाच्या आत्म्यांच्या आदारान चलप म्हणल्यार ज्या मनशान देवाचें उतर आपली चिंतना केल्यात आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जिवितांत चलता. Praise the Lord. That's called walking in the spirit. तेका म्हणटात आत्म्यान चलप. Walking in the flesh is what? When a person's mindset is contradicting to God's word. सोयंबाचे सुवयेन चलप म्हणल्यार कितें? आदावान देवाचे हुकूम मोडलो ते भाशेन आमी सोयंबाचे सुवयेन चलप म्हणल्यार देव कितें सांगता तें मानून घेवप ना. आमकां कितें जायें तेंच करप. Now translate word to word, okay? Walking in the flesh means when I am not agreeing to what God's word says. सोयंबाचे सुवयेन चलप म्हणल्यार जें कितें देव सांगता तेजेर आड चलप. Not agreeing. देवाचें उतर मानून घेवप ना. Now listen. Supposing a person who went to a counseling and the counselor said, your curse is for 7 generations. जरी म्हणटा तूं कावन्सिलिंगाक गेलो आनी कावन्सिलिंगाक तुका सांगलें तुजेर शिराप आसा आनी तुमच्या 7 पिणकेचेर शिराप आसा. It is in the Old Testament. पुरयलोलें आहा तें. You believed it. तुवें तें स्वत मानलें. It is not sinful. Has he committed sin? No. He has believed what the counselor said. तेणें पातक केलें आतां तें स्वत मानून तेणें फकत स्वत मानलां जें देवाच्या मनशान कावन्सिलरान सांगलां तें. Correct? Now even though he believes it, is he walking in the spirit or is he walking in the flesh? The counselor said and showed him in the word of God that this is what the word of God says, a curse will come on you for 7 generations. It's there in the Old Testament. He makes a decision to believe it and set his mind on this. Yes. Now this believing and this mindset, is it walking in the flesh or walking in the spirit? जेन्ना कावन्सिलर म्हणटा आमकां तेका सांगता की तुजेर 7 पिणकेक तुका शिराप आसात तेन्ना तो तें चिंतूंक लागता आनी विचारूंक म्हणोंक लागता आमच्या 7 पिणकेक शिराप आसतले. आतां तो आत्म्यान चलता काय कुडीन सोयंबाचे सुवयेन चलता? हें आत्म्यान चलप कित्याक हें देवाच्या उतरान बरयलोलें आहा न्हू. म्हणटकच He's walking in the flesh. He's walking in the flesh. He's walking in the flesh. Why? Even though he has believed it coming out of the preacher's mouth or the counselor's mouth,
but that word is not agreeing to God's word, religiously is believing that word which is not agreeing to God's word, he is still walking in the flesh. God's word in the New Testament. In the Old Testament. Now when he believes the word of the God and agrees to the word of God in the New Testament, he is walking in the Spirit. Are you understanding? Are you understanding? Are you understanding? Now what happens to the person who walks in the flesh? Please So, read. बरे भाशेन सजमयात न्हू आदल्या कोरारान बरयलोलें आहा तेंय देवाच्या आत्म्याचेंच. प्रेज द लॉर्ड. पूण तेका खबर ना नव्या कोरारान देवाच्या आत्म्यान कितें बदलाव केला तो मोगाच्या आत्म्यान. प्रेज द लॉर्ड. सो जेन्ना आमी परतून तो म्हणटा हांव कावन्सिलिंगाक गेल्लो आनी आमचे 7 जनरेशनाक सिरापा म्हूण सांगलां हे ते सोयंबाचे सुये प्रमाणे वो देवाच्या आत्म्या प्रमाणे उलोयात सोयंबाच्या सुये प्रमाणे. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तेका खबर ना. Okay, some of you are listening Yeah. it for the first Yes, time and yes, you are yes, saying, even- brother, what are you talking? You are Okay, talking, okay, yeah. okay. I will give you scriptures to back up what I'm talking. Go to verse number 6. सव्वे वडींत या म्हणटा. Go to verse number 6 and read it. Okay, go to verse number 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. But they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Say it again, brother. For they that are after the flesh do after the flesh. But they do the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Now watch verse number 6. To be carnally minded is death. To be carnally minded is death. To be spiritually minded is life and peace. Now, what is the definition of carnally minded? A carnally minded is a person, first of all, he doesn't agree to what the word of God says. जो He कोण- might be ignorant. He must have had a wrong knowledge of it. Let me give you an example. This brother gives me a message. Be careful when you lay hands on the sick, that sickness will come on you. Right? हांव म्हणटा ताका एक मेसेज दिता पळय जेन्ना तूं दुयेंतांचेर हात दवरता ते दुयेंस तुजेर येतलें. Now, is it recorded in the Bible? अशें पळयत पुस्तकान बरयलेलें आसा. Now, because he said it, I believed it. Now, am I carnally minded or spiritually minded? हांव फेमस रितीरां कोत्ता आनी जायतो लोक येता म्हणटकच तो हांव सांगता तें मानून घेता. पूण हें सांगलां तें आतां हें पवित्र आत्म्याच्या आदारान हांवें सांगलां का मनशाच्या सैमान. But now now he'll give me the same message. Now he'll give me the same message and say, listen, you are still a small child spiritually. You grow in the word of God, build your faith, and then comes a time when you are built in your faith, then you can go and lay your hands on the sick and they shall get healed. Now, has he given me the explanation right? Yes. सो हांवें ताका सांगलेलें पयलें पळय आं बेश्टो धांवनाका दुयेंतांचेर हात दवर नाका कित्याक दुयेंस तुजेर येतलें. आनी अशें म्हणलें जाल्यार इतलेंच तर म्हणलें जाल्यार हांवें पवित्र आत्म्याचे उद्देशी वो म्हज्या सैंबा उद्देशी जरी तर ताका हांवें सांगलें पळय पूण कितें कर न्हू तूं डेली देवाचें उतर शीक देवाच्या सैमान देवाच्या Relation. देवाच्या उतरांत रीग देवाच्या मोगांत रीग देवाच्या भावार्थ वाडय आनी मागीर वच दुयेंताचेर हात दवरपाक तें दुयेंस मरोन वेतलें दुयेंस. Hallelujah. Hallelujah. सो मागीर कितें केलें ताका हांवें सांगून हें सांगलां तें आतां सांगलां तें ओत्मीक काय हें सांगलां तें मनशा सैमाचें. उलयात न्हू तुमी कित्याक उलयनात उलयात. Hallelujah. मागीर विचारून घेतलें टॉक टायम. Hallelujah. Hallelujah. The other definition of being carnally minded is when a person is relying on his ability and not God's ability. Is carnally minded. When a person is relying on his ability and not on God's ability is called carnal. सो जेन्ना आमी आमचेरूच पातयेता देवाच्या उतराचेर पातयेना ना 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 हांव सांगता तें सारकें पयलें हे भाशेन करया. तर जो मनीस आपणाचेरूच पातयेता तो ओत्मीक
देवाच्या आत्म्याचेर आत्म्याच्या आदारान उलयता काय मनशा सैमान उलयता? So, if for example, carnally minded, a person is having a mindset of hatred. He has got thoughts of hating. Is he carnally minded or spiritually minded? जरूय तर हांव म्हणटा सदांच दुसऱ्यांक किणटा, दुसऱ्यांच्यो No, he has got the thoughts of hatred. चिंतनाच, जरी तर म्हणटा चिंतनाच Brother, म्हणटा. brother, please understand, every action that Starts we with the do, thought. it all starts from here. Okay? If you are here carnally minded, you can never produce the fruit of the Spirit. Impossible. जरी म्हणटा आमी चिंतनातूच दुसऱ्यांचो राग धरून आहात, द्वेष धरून उलोवपाक देखून गरज ना. चिंतनाच म्हणटा रागाची, चिंतनाच म्हणटा दुसऱ्याच्या द्वेषाची. जाल्यार हें म्हणटा देवाच्या आत्म्याचो आदारान मनीस चिंतता काय मनशा सैमान चिंतता? कोणाची चिंतना ही? मनशा सैमाची वो देवाच्या आत्म्याची चिंतना? रागाची, द्वेषाची. So if you have got thoughts of bitterness, thoughts of envy, thoughts of pride and all those things, now will you ever have a future of abundance or will there be death? सो असली चिंतनात तर म्हजी आहात ती रागाची, दुसऱ्याचें पाड करपाची, पाड घालपाची, जाल्यार हें म्हाका म्हज्या कसलो फुडार तयार करतले म्हाका? देवाच्या आत्म्याचो, सुभान जिविताचो वो निसंतोनाचो? So if a person is praying, a person is doing lots of work in the kingdom of God, but his mind is set on all these carnal things, in spite of doing all this, will he get result of any benefit? No. He will still walk in the journey of death. जरी तर हांव जाय तो वेळ मागणें कोत्ता, जरी तर हांव देवाच्या राज्यांत आदार कोत्ता, पूण म्हजी चिंतना मला तर म्हजी चिंतना फकत दुसऱ्याच्या पाड पडलोलें जाय. जाल्यार हें देवाच्या आत्म्याचें चिंतना ओ मनशा सैमाचें. पूण हांव मागणें कोत्ता, हांव आदार कोत्ता, पूण म्हजी चिंतना राग, म्हजी चिंतना दुसऱ्याक पाड पडपाक. कोणाचें? Hallelujah. Did you understand? Hello, did you understand? So every day I should ask a question. Am I carnally minded or am I spiritually minded? If you're carnally minded, my friend, no matter how much you work in the kingdom of God, the end will be total destruction and death. सो हांव कितलोय वावर करूं म्हणटा, खंय कितलेंय मागणें करूं, निमाणो म्हणटा म्हजो प्रश्न जावपाक जाय दर वेळाचेर हांव कोत्ता तें देवाच्या आत्म्याच्या आदारान कोत्ता वो म्हणजे मनशा सैमाच्या आदारान कोत्ता? My friend, listen. Christian life is difficult. Somebody might say, then this life is so difficult. जाल्यार म्हणटले आमी म्हणटा इतलें अवघड मरे जिवीत जियोवपाक, अशें जिवीत जियोवपाक I'm जाता. not saying Christian life is difficult. आपण म्हणोना म्हणटा क्रिस्ती जिवीत त्रास आहात म्हण. I'm saying Christian life is impossible. क्रिस्ती जिवीत जियोंकूच जायना म्हणटा. डिफिकल्ट न्हू, जियोंकूच जायना म्हणटा without the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याचो आदार ना जाल्यार. So when do you get the help from the Holy Spirit? When do you get the empowerment from the Holy Spirit? सो पवित्र आत्म्याची पदवी केन्ना मेवता पवित्र आत्म्याचे आदारान चलपाक? The moment you are spiritually minded person, you are always focused on not your ability, but on the Spirit ability who is talking to you all the time. A person, listen, a person who is spiritually minded, that person's mind is all the time in communion with the Holy Spirit. And that's the kind of life that we all got to cultivate. Praise God. And only when you start cultivating this kind of life by being spiritually minded doesn't mean you close your eyes and you don't smile at anybody, you put a scarf on your head and do all those external things. You can do all those external things and you can have a heart of a wolf inside of you. God doesn't look at any of those things. You know what God looks? At your heart.
If you are a spiritually minded person, your attitude towards everybody will be the fruit of the Spirit. The moment your attitude is not the fruit of the Spirit, you are carnally minded, you have destroyed your future. You will never be able to fulfill God's plan and purpose in the kingdom of God. Now question, were the lepers carnally minded or spiritually minded? When Jesus spoke the word, what was their response? Carnal or spiritual? Spiritual. And when they began to walk the walk of the Spirit in Jesus, they received the manifestation of leprosy being gone, and that man who was spiritual came back to Jesus and gave glory to God. So first he was carnal, first they came as carnal. They came with their sickness. Yeah, means carnal thinking that we need healing. We need we are healing. sick. Okay. Jesus spoke the word. And made them spiritually Now minded. when Jesus spoke the word was something impossible. Leprosy cannot be healed with human capacity. Even the doctors cannot fix a new finger. No. But when they received the word of Jesus, they made a choice to agree to that word. That agreement to the word and began to walk in obedience to that word by being spiritually minded brought life. Leprosy got destroyed when those lepers developed and set their mind to be fixed on what Jesus said. Such is called spiritually minded. Praise the Lord. Praise the Lord. And this spiritually minded people received life, and that life destroyed leprosy. Are you following? Are you following? So every moment you must have a check and a recheck to check your mind. In a day, how much time do I go and change my setting? Especially in relationship. Especially in relationship. In relationship, quickly you can get into carnal thinking and destroy your future. In my life, I've seen people who were so simple, I did not even know. Now, I'll give you an example. Okay. क्रिस्ती जिवीत म्हणटा अवघड न्हय म्हणटा क्रिस्ती जिवीत जिवंकूच जायना मनशाच्यान क्रिस्ताचें जिवीत क्रिस्ती जिवीत म्हणजे क्रिस्ता भाशेन जिवप क्रिस्ता भाशेन जिवपाक म्हणटा पवित्र आत्म्याचो आदार जायो पवित्र आत्म्याचो आदार नासतना म्हणटा Nobody can क्रिस्ता भाशेन कोणाच्यानूच जिवंक जायना आतां पवित्र आत्मो केन्ना येता पवित्र No, when will you experience the power of God? पवित्र आत्म्याची पदवी केन्ना आमकां दिसती पडटली When your mind is renewed to the word of God. जेन्ना आमी देवाचें उतर पळयतली आनी आमची चिंतनां आसात ती देवाच्या उतरा प्रमाणे करतली तेन्ना पवित्र आत्मो आमचे भितर वावर करतलो प्रेज द लॉर्ड आनी थिंगा कितें म्हणिल्लें आहा देवाची पदवी पवित्र आत्मो म्हणल्यार क्रिस्ताचें मन पवित्र आत्म्याचें मन म्हणल्यार क्रिस्ताचें मन सो आमकां आसोंक जाय कितें पवित्र उतराचें मन हे पवित्र सो आत्म्यान चलप म्हळ्यार कितें आत्म्याचें मनान चलप मनशाचें मन कोणें कितें वायट केलें वायटाक वायट दिवप कोणें गाडी मारली गाडी दिवप पवित्र आत्म्याचें मन गाडी मारली मोग कोण तुका त्रास करता तेचो मोग कर मोग करपाचो प्रेज द लॉर्ड सो हे देवाच्या उतरा प्रमाणे मन पयलें करूंक जाय म्हणजे चिंतना पयलीं करूंक जाय जाल्यारूच मागीर आमच्या पवित्र आत्मो दिसती पडटलो पवित्र आत्म्याची फळां दिसती पडटलीं आतां म्हणटा तो ते कोडकार कशे येयले कोडकार मनशा सोयंबाचें मन घेवन येयले काय ओत्मीक मन घेवन येयले येयले तेन्ना ते आमी दुयेंत आहात आमी पातकी म्हूण ते येयले वय ना सो तेणी उलो मारलो दुनिया जेजू आमची काकूट कर म्हणजे आमचे पातोक भोगोस पातकी आमी म्हूण ते येयले जेजून कितें केलें ओय तुमी पातकी तुमचें आख्खें जिवीतभर तुमी पातक केलां आनी हे पुर्वजांचें शिराप तुमी भोगताय अशें म्हूण जेजून म्हणलें काय जेजून रोखडें आत्म्याच्या मनान आत्मो तांकां आत्म्याचें मन दिलें कित्याक तो देवाचें उतर जाणा आसलो वय ना देवाच्या उतरा प्रमाणे तेणें म्हणलें म्हजेशी काकूट मागतात मरे जालें काम
वचात आनी यात्निकाक दाखयात. तेणें तेंचें मनाक ओत्मो दिलो. तें ओत्मीक मन जालें. पयलें मनशा सोयंबाचें मन आसलें, आतां देवाचो जेजूचें उतर गेलें, तेंचें मन देवाचें ओत्मो येयलो भितर आनी त्या देवाचो ओत्मो घेवन ते फुडें गेले. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी हिंगा येयल्यांत दुयेंत म्हणून, आमी हिंगा येयल्यांत आमी त्रासांत आहात म्हणून, आमी हिंगा येयल्यांत घोव बरो ना, भुरगीं बरीं नात, काजार मोडलां, कितें तरी म्हूण आमी हिंगा येयल्यांत. कसलें मन घेवन येयल्यांत? मनशा सोयंबाचें मन. वय ना, हें ओत्मीक मन, मनशा सोयंबाचें मन. ते भाशेनूय लेपरूय कोडकारूय येयल्ले, पूण जेजूचो ताळो तेणी आयकलो आनी तें ओत्मीक मन केलें तेणी. आमी ओत्मीक मन केलां आतां काय आजून आमकां दिसता ब्रदर मातशें मागणें करा, म्हाका मागण्यांत दवरा, मागण्यांत घालां, तेंच मन आहा आजून काय तूं वेता याज्ञिकाक दाखोवपाक? No, please understand, we are not against praying over somebody, please. No. Let's say I pray over him. But he is still carnal. Will the prayer work? सो आमी म्हणटा But he has मागणें become करपाचेर spiritual. आड नात, तुमचेर मागणें करपाचेर आड नात, पूण जरी तर आमी तुजेर मागणें केलें पूण तुजें चिंतनाच बदलूंक नात. तूं कोडकारा भाशेन तूं स्वत मानूंक तयार ना. कोडकार स्वत मानूंक येयल्लेले. आमी हिंगा स्वत मानूंक येयल्यांत काय आमी फकत हिंगा मागण्यांत घाल म्हूण येयल्यांत? कीप मी इन युअर प्रेयर्स, म्हाका मागण्याच्या जोम्यांत घालात. Put me in prayer tower, storm the heaven please brother for my son. Don't take me to that topic, please. ओय नाका थिंगा वच नाका. प्रेज द लॉर्ड. सो आमी कितें कसलें मन घेवन येयल्यात थिंगा? स्वत मानपाचें मन, कोडकार येयल्ले स्वत मानपाक. दोनी कितें सांगता तो? आमी जॉन्सनाची येयल्यात वो दोनयाचें उतर सोदूंक येयल्यात? जॉन्सनाची. कोणाची येयल्यात? जॉन्सनाची. तें जॉन्सनाची म्हणटा. चोय तोय जॉन्सनाची म्हणटा. कोणाची येयल्यात आमी? तुमी दोनयाक उलो मारला काय जॉन्सनाक उलो मारला? दोनयाक उलो मारला जाल्यार दोनयाक उलो मारला, स्वत मानून मारला तो पेकोवंडार म्हूण तुमी येयल्यांत काय तो तुमचो धोनी म्हूण येयल्यांत? तुमगे आवाजूय येना. धोनी म्हूण येयल्यांत काय तो पेकोवंडार, तो आमकां पेकोयतलो म्हूण येयल्यांत? दोनी म्हूण येयला जाल्यार तो आपलें दोनी हुकूम दिता. जे भाशेन पायलटाक हुकूम मेवता तो ट्रर करून इंजीन आपलें घुडायता. तुमी तुमचें इंजीन तयार केलां, देवाचें उतर, देवाचो हुकूम मानून घेतला जाल्यार तुमी वचोंक रेडी जाल्यात बरीं जालीं म्हूण. जरी आसतना आजून दुयेंस दिसती पडटा, आजून त्रास दिसती पडटा, पूण तुवें तुजें इंजीन देवाच्या उतरा प्रमाणे मन केलां, क्रिस्ताचें मन केलां जाल्यार तुमी जालीं बरीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर म्हणटा सोयरी गोतीन खेरीत भाशेन म्हणटा तुजें मन नवसोल्लां जाल्यार खंय दिसती पडटलें? तुजी सोयरी गोत जी आसा, तुजे इश्ट आहात, तुजी माय आहा, तुजी सासू माय आहा, आदीं कशें जियेतालो आनी आतां कशें जियेता तेजेर कळटलें तुजें मन ओत्म्याच्या आदारान तूं चलता वो सोयंबाच्या आदारान.